Sport, Popo Sport, Topo Sport, Popo Sport, Popo Sport, Popo Sport. سلام زخبركم تغطاتلتي على توزينا سبورت انه سناي مكتتال مانشستر سيتن بيب غارديولان كلهم نبرتا نستاديوم اتحاد كملؤو بزي كألو ناي كتما بودو غانتا ابشاب عيني مدب قطم شامبيونس ليج اوروب اتواريدوم سيتي ألوتا 9 ديجري سنتيغريد زبتصح زنبره قزح نروي قدبرتيعوا نمتقعت كلب بودو كتصوري كالتن مسكاب غزي ناب غزي عناونو زبل زلو مسمر مكلخال سيتي كام ناي سلسته بحد وصيت نلعلون كتسعر مخالتن تتبعله مغناناي كونن اتا نرويجاويت غانتا اب ناي قدم عرفت صوتها بمنجدي كاسبر خوف ناي كلته دقطراي فللي زلون كلته شتتات بمزغابيا نسيتي بأوانو تسفا اوريص اتاوصيام غارديولا ابتن 15 دقائق ناي زررب غزي نتصاوتو زتمزغبهم كلته شتتات حويم كزعوتو لمنجدي كم زناديو كحبرهم قدني نيرو انت خونا جن نجرات كابز خفأ نابز بأسك خدون تزي كوينهم نسيت زتقومو ينبرون زحلف عمد أنصار توتنهام اب يوروبيان ليج كلته شتتات زمزغبه يم بيتر هوش نتوصيت نابسلس تبادو قيروهم ولا كوا ريان تشركي كلته دقصنيحو نسيتي نابصوتا كتملسات تخيل شتون تقصره كابزا شتو كلته دقصنيحو رودري بخلته بچاكار كاميرا بقيح موصوغن نسيتي ودو صوتا يخوينوام ايرلين هالاند مس عبيت كلبات اوروبا مستتصنبره مس كلبات عدو كتصاوت صحتي زغاطموم ابز مشت كا اتم دحر 28 عامت نابوانچ عالم زسكروم نرويجاويان ولاون ماليا كال غانتا ودي شتون تمزغبلهم تعاومو كمزي يسمعوا ويز حسب نيروم اتحسابون اميدا زغاطمون غن كلتن نبينو ጫፊ ኮይኑ قريبو ازي اب بريمير ليج توساخ ورق او ጫማ كوسد اب قدمي زرزر اسمات بلوصاتا مزغبتي شتو بريمير ليج تسريع زلو تصاوتاي قدم عرفتي نسيتي ناب صوتا كتملسات خير زنبرت صبغت عدل كطف ترايوم اب نفس وقف نسيتي شتو كمزغبا خلو كاميراتات ستاديوم نابز تصاوتاي ابزغنا علو زنبرا غزي نمئمانو زصقم سميعت اب غصو تصاوتاي ينبب نيروم سيتي اب ناي تشامبيونز ليج تاريخا حدا كابتوم زغفو سعرتيا تسكيما غارديولاون اتاناي مودا اتاناي مدب قطمو انصار غالاتا سراي انت تعوته وصيت ناي كالوت غانتاتات كم زصلو فليطيو كاب كتما بودو تفاني زلم سيتي زحلف عامت مس قدامو 8 غانتاتات كوينا ودراخ تود بزي مخالايا ا بلاي اوف بريال مدريد تغليفا بنغو كاب تشامبيونز ليج تاليان رام اذا غانتا كابزني عامي جيغا كتمهاريا زبل قمت كوان تنبره لو عامتو نعو ختدغمو كمتخل كوينا تقرب زلام مخنياتو ابزنايلو مغطم ايكونن سلستنت بخت وصدلو تخل عدل كتفطر اتن حلا ولداد دنارومان ناي اوف سايد بانديران زخلكل ان عدلات انت زمزغبانيرن لعل سلسته بحد متسعرت نيرام انت بودوغن اب تاريخا نمجمريا غزي ناي تشامبيونز ليج عاود زمزغبتو غزي انصار ببيب غارديولا تمرح مانشستر سيتي كوينلوم بسلاسة مسكرم نايز حلف عمد انصار توتنهام ناي كلت تبادو مريحنتا حيزا نزي تاريك تسند تقريبا كوانت نبرت جاستين غودرسن صوتا كودا حدد كترفو خلو ناب غزا لداتو شتو بمزغابو غن معركة الفلاليات تقديدا نيرام لومي سيتن عرفتي كلت تبادو تمري حمس وصتك دغفت تاغانتا كم توتنهام نوصيت كتغمطو لي عيلوم زي حسوي نبرون بنصارو غن كال كفات غانتوم كريم تقصيبوم انتس نزغطم كم زعوتلو تعمامينوم انتس قزحنا رويا سنبيدوم نابتا 40 كلتن شح زبصح تقماط زلوا كتما بودو زيكدو دغفت سيتخا انقو عيكدا كم زبلو زطراطر يلن سيتي بدغفتا اوريرا بعلوتا 9 ديجري سنتيغريد نروي قوريرا باغدا سعوت تشامبيونز ليج كاسال سايغزي قوريرا بودو زحلف عمت ورح حدار اب ليج نروي باغنزاو ملكع مالت بفايكين بحنت نطب طراي تقديما شامبيون كم مخان كم استعنقصت زفلت كوينو ب10 تحساس مس بروشيا دورتموند مستصاوتت كا نشدش تسمونات زخونه صوتا كايديتيا نسيت رخيباتام بنصارو سيتي كابت زاغانتان موداتا غزي غطم زكايدت اللعلت 10 استفلالي صوتاتات اكايدا نيرام
ቦዶ ጾታ ናፊቃ ከም ዝነበረት ከተርኢ ከላ ሲቲ ከዓ ገና ካብ ስምባደ ናይ ዩናይትድ ስዕረት ከም ዘይተበራበረት ኮይና ቀሪባ ሲቲ ትሽዓተ ተጻወቲ ብመጉዳእትን ብመቕጻዕትን ከሲራ ከምውን ሓደሽተ ኣባላታ አንቶይን ሰመኒዮን ማርጌይን ክትጥቀመሎም ዘይትኽእል ምዃና ህሰይቲ እኳ እንተነበረት ብኸምዚ ውፅኢት ክትፈላለግን ካብ ነቐፌታት ተንተንቲ ናይ ዝውድድር ክትርሕቕ ኣይከኣለትን ዘላ ማልያ ሲቲ ወዲዮም ዝተሰለፉ ተጻወቲ ሲቲ ብገምጋም 24 ዓመትን 84 መዓልታትን ዝበጽሕ ነይሩ እዚ ድማ ኣብ ታሪኽ ቻምፒየንስ ሊግ ኤውሮጳ ካብ እንግሊዛውያን ክለባት እቲ ዝወሓደ ኮይኑ ክብረ ወሰን ሒዙ ዘሎ ኣብ ክልተ ሸቶታት ሲቲ ጌጋ ዝፈጸመ ማክስ አላይን ውን ካብ ዝተበጊሱ ጌጋታት ክፍጽም ተራእዩ እቶም ናይ ቦዶ ተጻወቱን ብናይ ኤውሮጳዊ ውድድር ተመክሮ ካብ ሲቲ ዝበልጹ ብዘይ ምንባሮም ሲቲ ነዚ ከም ምኽንያት ተቕርበሉ ይኮነን በቲ ኮይኑ በቲ ሲቲ ኣብ በርናቡ ንሪያል ማድሪድ ዝሰዓረትሉ ናይ ቀረባ ናይ ቻምፒየንስ ሊግ ዓወታ በቶም ብጫን ጸሊምን ዝኣርመኦም ቦዳውያን ሃሲሱሎም ሲቲ ምስ ቀዳሞት 8 ጋንታታት ኮይናን ኣብ ዝቕጽል ግጥም ክትሓልፈሉ ትኽእል ዕድል ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ኣትዩሎም ሲቲ 13 ነጥቢ ሒዛ ብስፖርቲንን ፒኤስጂን ብጸብለልታ ሸቶ ተበሊጻ ኣብ ሻብዓይ ተርታያ ተሰሪዓ ዘላ እንተኾነ ግን ሊቨርፑል ኣታላንታን አትሌቲኮ ማድሪድን ሎም ስለ ዝገጥማ ደረጃ ንታሕቲ ክወርድ ይኽእል እዩ ሲቲ ክልተ ባዶ ተመሪሓ ኣብ ዝነበረትሉ ኢጣልያዊት ኢንተር ሚላን ኣብ ስታዲየም ሳንሴሮ ንኣርሰናል ምእንጋር ትጅምር ነይራ ኢንተር ውፅኢት ሲቲ ብኸምቲ ዝነበሮ ክውዳእ እሞ ንሳኻ ንኣርሰናል ረቲዓ ምስ ቀዳሞ 8 ጋንታታት ኮይና ትውዳእሉ ኩነታት ከተጣጥሒ ነይሩ ትመደባ ኣስታት 75 ሽሕ ተዓዘብቲ ዝሕዝን ናይ 99 ዓመት ታሪኽ ዘለዎን ስታዲየም ሳንሴሮ ግን ኣዴኻ ከም ዝለኣኸትካ ዘይኮነ ዕዳጋ ከም ጸንሐካ እዩ ዝብል መልሲ ቀሪቡላ ኣርሰናል ፔሮ ሄንካፒ ሪካርዶ ካላፊዮርን ማክስ ዶማንን ኣብ ከተማ ለንደን ገዲፋ ንሞስኬራን ሃቫርትዝን ግን ሒዛቶም ከተማ ሚላን ኣትያ ቅድሚ ዝግጥም ኣርሰናል 18 ነጥቢ ኢንተር ከዓ 12 ነጥቢ ሒዘን ነይረን ንኢንተር እዚ ጸወታ ዝያዳ ኣርሰናል የገድሳ ብምንባሩ ዋላ እኳ ደንዘል ዱንፍሪስን ሃካን ካልሃግኖሉን እንተኸሰረቶም እቶም ዝሓለፈ ሰሙን አንጻር ኡዲነዘ ዘዕረፉ አሌሳንድሮ ባስቶንን ማርኩስ ቱራምን ግን ናብ መሳርዓ ኣኽቲታቶም ኣትያ ሚኬል አርቴታ ዋላ ቋብ ቀዳሞት 11 ተሰለፍቱ ለውጥ እንተገበረ አርሰናል ግን ብዕምቀት ተጻወታ ዝገበርካ ለውጥ እንተገበርካ ትደክም ጋንታ ኮይና አይተራየትን ካፕታ አንጻር ፎረስት ዝገጠመት ጋንታ ሓላው ልዳት ራያ ቲምበር ሳሊባን ዙብመንድን ጥራዮም ቀዲሞም ተሰሊፎም ኖኒ ማዱከ ኮፋቢሉ ሳካ ናቦቱ ክመለስ ከሎ ኣብ ማህረምቲ ዝነበረ ሞስኬራ ከዓ ኣቦታ ጋብሪኤል ማጋላሃስ ተሰሊፉ ነይሩ ኦዲጋርድን ራይስን ኮፊሎም ከዓ ምሱ ብመንዲ ኤበሬቸ ኤዘን ሚካኤል መሪኖኒየም ሓላፍነት ማእከል ምክፍፋል ሒዞም ማርቲነሊ ይዕሪፉ ትሮሳርድ ብየማናይ ክንፍ ክስለፍ ከሎ ኣብ ክንዲ ጆኮረሽ ድማ ጋብሪኤል ጀሱስ ተመሪጹ ማንቸስተር ሲቲ ሎም ምሸት ክትሰዓር ምኽኣላ አርሰናል ዋላውን ብቁጽራው ሓቂ ምስ ቀዳሞት 8 ጋንታታት ኮይና መሕላፋ አረጋጊጻ ነይራ እዚ ከዓ እታ ጋንታ ዝመጽእ ሰሙን አንጻር ካይራት ናይ ምድባ ናይ መወዳእታ ጸወታ ድሕሪ ምክያዳ ክሳብ 10 ወይ 11 መጋቢት ካብ ናይ ሻምፒዮንስ ሊግ ጸወታ ነፃ ክትኸውን በዚ ከዓ አርቴታ ካብ 9 ግጥማት ኣብ ውሽጢ 29 መዓልታት ካብ ምክያድ ድሒኑ ክሳብ ወርሒ 3 ነተን ኣብ ውሽጢ እንግሊዝ ጥራይ ዘለዋ ወናጩ ክትጥምት ተሓጊዙሎም አርቴታ ሎም ምሸት ማዕረ ዓወታቱ ዘሐጎሶ ነገር እንተዳሃሊ ኮይኑ እተን ንኢንተር ዝሰዓረለን 3 ሸቶታት ካብ ጥቃዕቱ ዝተመዝገባ ምዃነን እዩ አርሰናል ኣብ ኩሉ ውድድራታ ኣብ ቅድሚ ተሰሪዓ እኳ እንተሃለወት ሸቶታታ ግን ኣብ ኩሎም ተጻወታ ፋሕ ምባሉ ውዱ ኣጥቃዓይ ገና ኣይረኸበትን እናተባህለት እያ ክትግለጽ ጸኒሓ ሎሚ ግን ካብ ሓደ ሽውደናዊ ናብ ካልእ ብራዚላዊ እዚ ሕቶ ዝተመለሰ ኮይኑ ቀሪቡሎም አርሰናል ሎም ምሸት 3-1 ክትዕወት ምኽኣላ ቀዳሞት ክልተ ሸቶታታ ዘመዝገበ ጋብሪኤል ጀሱስ ብቐዳምነት ሽሙ እንተተጸውዐ ዘይግብኦ ይኮነን ክልቲአን ሸቶታቱ ባህርያዊ ድፊኢት ወይ ከዓ ኢንስቲንክት ናይ ሓደ ጥቃዓይ ዝሓታ ብምንባረን ድማ ማህረም ትጋጢምዎ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ዝረስዖ ነገር ከም ዘየለ እዩ ኣመስኪሩ ቀዳሚት ሸቶ ዝብራዚላዊ ተጻዋቲ አርሰናል ብሓደ ምስ ሓደ ብምቅብባል ንሰርሕዋ ኩዕሶ ቲምበር ብዝግባእ ኣብ ዘይቀልዓሉ ጀሱስ ካብ ጸወታ ወጻኢ ከይኮነ ጸኒሑ ብቕልጡፍ ግብረ መልሲ ኣመዝጊብዋ
ኢንተር ካፒተር ስዊችሽ በተራር ቅላዕ ቀልጢፋ ስለስተማዕረርየት ግን መሪሕነት ጋነርስ 8 ደቂቕ ጥራይ ጽኒሑም ካልአይት ሸቶ ጀሱስ ዋላ እኳ ካብቲ ቀንዲ መሳርያ አርሰናል ዝኾነ ሰት ፒስ ትመዝገብ ፍሉይ ጥበብ ዝፈሰሳውን እያ ነይራ ኣብ ውሽጢ ሳንዱቅ ኢንተር 6 ተጻወትቲ አርሰናል እዮም ምስቶም ብቁፅሪ ዝበዝሕዎም ዝነበሩ ተጻወትቲ ኢንተር ነይሮም ዊሊያም ሳሊባ ንበይኑ ኣብ ሕንጻጽ ጎል ኢንተር ክደፋፋእ ከሎ እቶም ሓሙሽተ ግን ብድሕሪት ንበይኖም ከም ብሓደ ዝነፍራ ዑፍዮም ተሰሪዖም ዝረአዩ ነይሮም ኩዕሶ ካብ ናይ ማእዝን ቅላዕ ካብ ሳካ ምስተላዕከት ከዓ እቶም ኣርባዕተ ብቁልጡፍ ንሳሊባ ክጽምበርዎ ከለዉ ትሮሳርድ ከዓ ኣብ ዝነበሮ ደው ኢሉ ኩዕሶ ተጸቢዋ ኩዕሶ ንኹሎም ሓሊፋ ናብ ትሮሳርድ ኣብ ዝበጽሕትሉ ድማ እተጻዋታይ ንውሽጢ ቆሪጹ የእትይዋ ተጻወቲ ኢንተር ካብ የማን ንጸጋም ካብ ጸጋም ከዓ ንየማን ኣብ ዝጥወይሉ ዝነበሩ ግዜ ከዓ ጀሱስ ኩዕሶ ካበይ ክትመጽእ ምዃና ኣቐዲሙ ፈሊጡ ብምንባሩ ኣብ ሓደ ኣንፈት ጸኒሑ ነታ ሸቶ ኣብ ሰኪዕ ተቐሚጥዋ ኢንተር ማዕረኽ ትገብራ ትኽእል ሸቶ ንምርካብ ድሕሪ ዕረፍቲ ሓያል ጻዕሪ እኳ እንተካየደት ነቲ ኣብዚ ውድድር ክልተ ሸቶታት ጥራይ ተመዝጊብዎ ዘሎ ልዳት ኣርሰናል ግን ክትሰብሮ ትኽእል ኣይነበረትን በንጻሩ ንጀሱስ ቀይሩ ዝኣተወ ጆኮረሽው ካብ ርሑቕ ቀሊዑ ኩዕሶ ኣብ ናሕሲ ሰኪዔት ኢንተር ኣሰራሲርዋ አርቴታ ክልቲኦም አጥቃዕቲ ሸቶም ምዝጋቦም ሕጉስ እንተኾነ ንመኖም ኣብ ምምራጽ ግን ዕዮ ከም ዝተወሰኾ ተረዲእዎሎም ጀሱስ ክልተ ሸቶታት ከመዝግብ ኣብ ተቐያሪ ወንበር ኮይኑ ዝዕዘብ ዝነበረ ጆኮረሽ ናይ ሰሜን ለንደን ህይወቱ ዘይሕጉስ ከይከውን ኣይሰግአን ክበሃል ዝከኣል ኣይኮነን ግዲ ዝስጊእዎ ከዓ ባዕሉ ተጋጭኡ ንዘምጻ ኩዕሶ የእጋሩ ክሳብ ክንደይ ዘይምሕራ ምዃነን ዘርአየላ ሸቶ ኣቁፂሩ ጆኮረሽ ምስ ጀሱስ ክወዳደር 15 ደቂቕ ጥራየን ነይረንኦ ብዝግባእ ከዓ ተጠቒምለን አርቴታ ንኽልቲኦም ተጻወቲ ብሓንሳብ ምስ ቀዳሞት 11 ተሰለፍቲ ንሜዳ ከውርዶም ዝኽእል ኣይኮነን ስለዚ ዝመጽእ ሰንበት አንጻር ዩናይትድ አርቴታ እንታይ ምርጫ ክወስድ እዩ ወይ ከዓ ከክንደይ ናይ ጸወታ ደቂቕ ይህቦም እዚ ናይ ሎሚ ግጥም ከቢድ ዕዮ ኣቐሚጡሎም አርሰናል ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ብዙሕ ለውጢ ክመጽእ ከም ዝከኣል ዘርአየት ጋንታውን ኮይና ንድሕሪት 12 ኣዋርሕ እንተደኣ ተመሊስና አርሰናል ኣብ ቻምፒየንስ ሊግ ሒዛቶ ዝነበረት ናይ ዘይተሰዓርነት ክብሪ ኣብ ሳንሲሮ እዩ ብኢንተር ብናይ ቫር ውሳነ ብዝተመዝገበት ሸቶ ደው ኢሉ ሕጂ ከዓ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ይኹን ኣብ ቻምፒየንስ ሊግ መሪሕነት ሒዛ ንኢንተር ከዓ ንዴክላን ራይስን ጋብርኤል ማጋላሃስን ዝኣመሰሉ ከዋኽብቲ ተጻወታ ከየጀመረት ክትሰዓረላ ይከኣለትን በንጻሩ ኢንተር ዝሓለፈ ዓመት ክሳብ ፍጻመ ዝውድድር ከም ዘይበጽሐት ሕጂ ግን አንጻር አትሌቲኮ ማድሪድ ሊቨርፑልን አርሰናልን ብተኸታታሊ ስዕረት ክስከም ምኽኣላ ኣብ ውሽጢ 4 ዓመት 3 ግዜ ክሳብ ፍጻመ ዝውድድር ክትበጽሓሉ ትኽእል ዕድል ዘሎ ኮይኑ ኣይስማዓካን አርሰናል ዝመጽእ ሰሙን አንጻር ካራይትውን ዓወት ከተመዝግብ ከም ዘይጽገም ፍሉጥ ኮይኑ ኣብ ታሪኽ ቻምፒየንስ ሊግ ካብ 8 ጸወታታት 8 ዓወት ዘመዝገበት ጋንታ ኮይና ሓድሽ ክብሪ ክትጽሕፍ ኣብ ጫፍ በጺሓላ በዚ ኮይኑ በቲ አርሰናል ኣብ ልዕሊ ኢንተር ናይ 3-1 ዓወት ብምዝጋብ ካብ ግጥም ኣውዲቕካ ምሕላፍ ክሳብ ግጥም ፍርቂ ፍጻመ ናይ ካልኣይ እግሪ ግጥም ኣብ ሜዳ ክትጻወት ዘኽእላ ዕድል እውን ኣውሒሳላ ኣብ ካልእ ግጥማት ቻምፒየንስ ሊግ ሪያል ማድሪድ ንሞናኮ ኣብ በርናቡ ዓዲማ ብዘካየደቶ ጸወታ ብገፊሕ 6-1 ብምዕዋት ብቐጥታ ብ15 ነጥቢ ድሕሪ አርሰናል ኣብ ካልኣይ ተርታ ክትስራዕ በቂዓላ ሓድሽ ኣሰልጣኒ ማድሪድ አልቫሮ አርቤኦላ ቀዳማይ ናይ ቻምፒየንስ ሊግ ጸወቱ ኣብ ዘካየደሉ ከይላን ምባፔ ብክልተ ሸቶታቱ ነዚ ገፊሕ ዓወት ከመዝግብ ሓጊዝዎ እዩ ማስታንቱኖ ካህለርን ቪኒሺየስን ቤሊንግሃምን ድማ ሓንቲ ሸቶ ኣቁፂሮም ነይሮም ከይላን ምባፔ ነታ ዘዕበየቶን ናይ ቅድም ጋንቱን ሸቶ ከቁፅረላ 5 ደቂቕ ጥራይ ወሲዱሉ 20 ደቂቕ ጸኒሑ ካልአይቲ ሸቶ ብዝደገመሉ ድማ ንዕረፍቲ 2-0 ወጽየን ድሕሪ ዕረፍቲ ግን ማድሪድ ንጸወታ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽራ ብምእታው 4 ሸቶታት ወሲኻ እምባፔ ወዲ 14 ዓመት ከሎ እዩ ኣብ ሞናኮ ተጸምቢሩ ምዝናይሎም ደሚርካ ድማ ኣብ 15 አንጻራ ዝገበሮ ጸወታ ምስ ፒኤስጂን ማድሪድን ኮይኑ ማለት እዩ 13 ሸቶታት ብምዝጋብ ጽቡቕ ኣይፈደያን እዚ ፈረንሳዊ ሎሚ 2 ሸቶታት ምምዝጋቡ ኣብ ቻምፒየንስ ሊግ ብ11 ሸቶታት ነቶም 6 ዘለዎም ኦሲምህንን ሃላንድን በሊጹ መሪሕነት ክሕዝውን ክኢልሎም
15 ግዜ ጽዋእ ቻምፒየንስ ሊግ ዘለዓለት ማድሪድ በዛ ዓወታ 28 ጥሪ አንጻር በነፊካ 3 ነጥቢ ወሲዳ ካብ ግጥም ፕሌይ ኦፍ ክትሃድመሉ ትኽእል ዕድል እያ ሒዛ ኣብ መበል 20 ተርታ ዘላ ሞናኮ ግን ኣብ ፕሌይ ኦፍ ዕድል ክትረክብ ኣብ ናይ መወዳእታ ፀወታኣ ንጁቬንቱስ ክትረት ኣለዋ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ሻምፒዮን PSG ብቁፅራዊ ሓቂ ናብ ዝቕፅል ግጥም ብቐጥታ ክሕልፋ ዝኽእል ዝነበረ ዕድል ያጥፍያ እዛ ጋንታ ናብ ስፖርቲንግ ከይዳ ኣብ ዘካየደቶ ፀወታ ዋላ እኳ ን70 ሚኢታዊት ናይ ትግጥም ተቆፃፂራ 28 ቅልዓት እንተፈተነት ንየእጋር ሉዊስ ሱዋረዝ ግን ክትሕዘን ኣይከኣለትን ስፖርቲን ኣብ መበል 74 ደቂቕ በስተፃዋታይ መሪሕነት ምስ ሓዘት PSG 5 ደቂቕ ፀኒሓ ብመንገዲ ክቫራትስካሊያ ተማዕራርያ እኳ እንተነበረት ኣብ 9 ደቂቕ ግን ሱዋረዝ ደጊሙ ሸቶ ብምዝጋቡ ቀፂዕዋ ስፖርቲን በዛ ዓወታ ናብ ሻድሻይ ተርታ ብምድያብ ምዛ ሻምፒዮን ብ13 ነጥቢ ክትመዓራረኺ ኢላላ ካብ መዝነቱ ከይባረር ኣብ ከቢድ ስግኣት ዘሎ ኣሰልጣኒ ቶተንሃም ቶማስ ፍራንክ ነታ ን7 ደቃይቕ ብ10 ተፃወቲ ዝገጠመቶ ዶርትሞንድ 2-1 ብምርታዕ እውን 14 ነጥቢ ብምህላል ደረጅኡ ናብ 4ይ ብምድያብ እፎይታ ረኺቡሎም ሻምናይ ናይ መወዳእታ ናይ ምድብ ግጥም ቻምፒየንስ ሊግ ገና ብኣግኡ ዝህልዎ ምትእላኽ ኣቓልቦ ስሒቡሎም ክቡራት ተኸታተልቲ ነዚ ዕለት ዘዳለኹ ትሕዝቶ ብዝፈፂመ ኣለኹ ስለምክትታልኩም ብልቢ የመስግን ሰላም ወሰናይ ንኹልና Sport.